अपने साथ की ख्वाहिश अभी पूरी कर लीजिए। আসছে ভাই ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम्स कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली जो मोस्ट अवेटेड ब्लॉग था, वेडिंग ब्लॉग, वो फाइनली आज आ रहा है आप सभी के साथ। तो यहाँ पे मैं पार्लर में तैयार हो रही हूँ और हम लोग को पार्लर में तैयार होते होते काफ़ी टाइम हो गया था। इसके कारण मैं थोड़ा मैं और मेरी छोटी वाली बहन सोमू वो थोड़ा लेट पहुँचे थे वेन्यू पे। और जब हम पहुँचे थे तब दूल्हे की गाड़ी जो है वो आ गई थी और जो हम लोग बोरन बोलते हैं, मतलब आरती वगैरह हो रहा था। और हम लोग इतने जल्दी पहुँचे थे ना कि डर लग रहा था कि मिस ना हो जाए। तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड उस टाइम नहीं कर पाई थी और यहाँ पे मैं मेकअप कराने आ गई हूँ। तो ऐसा था कि मैं ब्लॉग शेयर करूँ, बट मैं आधे में ये बंद कर दी थी। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं वेन्यू पे और वहाँ से आगे का ब्लॉग स्टार्ट होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्या हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हो रहा है आशीर्वाद, मतलब लड़के का आशीर्वाद हो रहा है। एक्चुअली ये पहले ही हो जाता बट हमने नहीं किया था, शादी के दिन ही हम कर रहे हैं। तो ऐसे दोनों फैमिली ने मिलकर डिसाइड किया था, इसलिए सब एक एक बार करके लड़के को पहले आशीर्वाद करेंगे, फिर लड़की का आशीर्वाद होगा। दादा दीदी को बनाओ।
মাথা বাঁচিয়ে, মাথা নিচে, মাথা নিচে। ধীরে ধীরে মাথা নিচে করে, মাথা নিচে, আস্তে 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 আস্তে, খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে। ওই দিক থেকে চড়বে, ওই দিক থেকে, ওই দিক থেকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, ধীরে 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 ধীরে। চটির কিসের দরকার, এই যে তো হয়ে গেল। আর চটি না হলে কি হলো? আস্তে 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 নে বল, হ্যাঁ এই যে হয়ে গেছে। একটা ফটো উঠিয়ে নাও, ফটো উঠিয়ে নাও, একটা ফটো উঠিয়ে নাও। এদিকে 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 বেটা, হ্যাঁ খুলে দিচ্ছি।
হবে না স্যার সাইড অন্য কিছু সুযোগ দিন এইটা জেসি আসিবে নাকি স্ক্রুটা টাইট করো না যেরকম বলছি সেরকম ঘোরা বৌদি একটু তাকাও ও বৌদি বৌদি খাবো তুই এটা তোমাকে খুলে দিয়েছিস খাওয়ার জন্য সব খুলে খুলে রেখে দিয়েছিস খাবে এ বান্দরের মতন কেন চড়ে গেছে হ্যাঁ বান্দর নাম নিচে বান্দর কোথাকার নিচে নাম যাচ্ছি লাইটটা আসছে না দিকে ডিস্টার্ব হয়ে যাচ্ছে এখন ঠিক আছে সব জায়গা লাইটই লাইট সাইডে 3 মাইল যাবে এখানে ফেললে নমঃশিষ্টি 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 অবশিষ্ট জল গলাতে দেবে और एखने আছে নিয়ে দেখুন यहाँ पे फोटो शूटिंग चल रही है থামো 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 খুব সুন্দর ফটো আসছে সরো সরো এদিকে এদিকে তাকাও এদিকে 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 তাকাও अपने साथ দাদা की ख्वाहिश পাটা अभी ওদিক पूरी করো না कर এমনি কেমনি लीजिए হ্যাঁ এদিকে এদিকে कौन करे এদিকে तो अभी दूल्हे राजा मतलब ड्रेस चेंज करके आ गए हैं ये जो धोती और कुर्ता है ये हमारे की तरफ से मतलब लड़की वालों की तरफ से मिलता है तो अभी ये चेंज करना पड़ता है क्या बोलते हैं उसे तो जो भी है तो इसे चेंज करना पड़ता है और इसी कपड़े में फिर आगे की जो शादी है वो होगी और इससे पहले मतलब जो वस्त्र प्रदान करते हैं ये सब मतलब जो रस्में रहती हैं वो सब हो चुकी है अभी जैसे ही मंडप में बैठेंगे और बाकी फिर से चालू हो जाएगा अब जो तैयारी हो रही है वो हो रहा है शुभ दृष्टि का मतलब वही वाला जो रस्म है जिसमें लड़की पीढ़ा में बैठ के आती है सब भाई और जीजे उठा के लाते हैं और पान पत्ता हटा के जो देखती है वही रस्म होने वाला है शुभ दृष्टि दादा जाओ धो लो नीचे रखो বাবা এরা এত কজন আছে রে সমস্ত করে উঠে হ্যাঁ বসাচ্ছে নিচে রাখো বাইরেতে বসিয়ে নাও এখান থেকে বার করতে পারবে না কখন লাগে এই শাড়িটা এক্ষুনি যাবে এখানে ধরো উপরে ধরো চল বার করে না তারপরে এখন না দাদা বার করে এখানে
আসছে ভাই বাজা বাজা ঠিক আছে হয়ে যাবে পারবে তোরা 7 বার ঘুরে নিবি না তো তোরা পালাবি ওকে এমনি করে উঠাতে হাত দিবি যা যা সব যাও ভাইয়ের কমি নেই ধরো যখন उठाते चल रहे ए भाई আমাদের জিজুর দিকে যাবি হ্যাঁ উঠাতে হ্যাঁ তুই যাও দিকে ঘুরে যা সামনে দাঁড়িয়ে গেছে যা জিজুর দিকে যা থামো উঠা আর বাঁচছে না কেউ আর হতে পারছে না রে আমার कहाँ से लूं यार इसके चक्कर में हाँ वो बोले তুমি 3 বার শোকো মা চেয়ার একটা তো পে করে তাহলে তো মেয়েদের বাড়ি পক্ষ ধরো তো বাবা কেউ এবার তুমি ধরো বড় আবার 3 বার শোকো বচ্চি রন্দু মুড়ো না 3 বার শোকো ঠিক আছে এবার এটা আমাদের নিয়ে নাও হ্যাঁ হ্যাঁ না ঠিক আছে ঠিক করছো সব বলে হ্যাঁ ঠিক আছে তোল আস্তে আরাম হ্যাঁ ওটা দাও এটা দেখো হ্যাঁ ঠিক আছে দাও হ্যাঁ এবার তুমি নাও ওদিকেটা তোরাটা শঙ্কর টান কর সব কাপড় টান কর হ্যাঁ তাহলে ক্যামেরাম্যানরা ফটো তুলতে পারবে হ্যাঁ এটা হয়ে গেছে এবার তোমার মালাটা নাও এগুলো নাপিতে করে ঠিক আছে আমরা আজকে নাপিত হয়ে গেছে সবই হয়ে গেছে পুরোহিত নাপিত সব কাপড়টা আপনাদের দিকে টানুন একটু
হ্যাঁ এবার তোমার ওই দ্বিতীয় মালা, তোমার দ্বিতীয় মালাটা ওটা না, ওটা না, হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ ঢোকাও ঢোকাও ঢোকাও, আগে তুমি পড়ো। হ্যাঁ হ্যাঁ এবার তুমি পড়ো। ये बंधन तो चुप कर, प्यार का बंधन है, होते दे रे, होते दे जन्मों का संगम है। খাদানা কি হ্যাঁ পড়ো, তিনবার হয়ে গেছে। না এটা এই ক্রসটা তিনবার হয় না, একবারই হয়েছে। না ক্রস একবারই তো দাদা, হ্যাঁ ক্রস একবার। আচ্ছা এরপরে লাগবে কি দাঁড়ান, হ্যাঁ ফটো তোলার জন্য আর লাগবে মালা বদল। না না এবার একটা মন্ত্র পড়বে আমাদের নাপিত। এটা আবার লাগবে গো যাবার সময়, স্ট্যান্ডটা সরিয়ে দেবে। আস্তে আস্তে আচ্ছা এখানে এটা যেন হাতে বাঁধ থাকবে। আমরা ওখানে সংকল্প কিছু আছে। পিতাম মহাস্যাম যথার্যম প্রবস্যাম সিদ্ধেশ্বর ঘোষ দাসস্যাম প্রম পৈত্রম সৌকালীন গোত্রস্যাম পিতামহ। আপনার नमः जदिदं हृदयं मम त्रदुष्टुम हृदयं तव। नमः जदिदं हृदयं मम त्रदुष्टुम हृदयं तव। लक्ष्मीनारायणं गन्धिपतितं ओं काय गन्धिपतितं सर्वसाचिं घोषं मोनिका दिव्या घोषं गन्धिपतितं ओं विष्णुं ओं जाफले नित्यं अफलं अपुष्पदस्तं अननफलेनं पंचफलम् ओं एम नमः भूर्भुवस्सं भर्गदेवस्सं तस्सवतो। शादी जो है वो बाहर चल रही है और हल्की हल्की ठंड पड़ना भी स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैंने शॉल ले लिया है और शादी बस बाहर हो रही है। आधी शादी हो गई है जो जिसे हम बासी बीए कहते हैं, मतलब बासी शादी, वो हो रही है। और कुछ इस तरह से मैंने हेयर स्टाइल किया है एंड ये मेरा आउटफिट है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शादी करीबन सुबह तक चलेगी और फिर विदाई होगी, तो वो भी मतलब मैं इसे में ऐड कर दूँगी मे बी। सो अभी ब्लॉग पे आप बने रहें और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है देन डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो चलिए आगे की शादी और फिर से देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। और पीछे डेकोरेशन हुआ था, यहाँ पे बोनू बैठी थी, फ़ोटोशूट हुआ था, आप सभी ने देखा ही होगा। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं बाहर जाके कि शादी मतलब कहाँ तक पहुँची, क्योंकि बहुत देर से मैं भी अंदर बैठी हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं। परमात्मने श्रीविष्णुस्वाहा परमात्मने श्रीविष्णुस्वाहा परमात्मने श्रीविष्णुस्वाहा। अल्प 5 बार है दिनियागम नमः इंद्राय स्वाहा 3 बार। नमः इंद्राय स्वाहा नमः इंद्राय स्वाहा नमः इंद्राय स्वाहा। দুজনেই বলবেন, দুজনেই বলবেন, দুজনেই। প্রজাপতি ঋষি অনুষ্ব চন্দ্রম দেবতাম ভগাম। নমঃ প্রজাপতি, আমি পেছনে যাম। প্রজাপতি ঋষি অনুষ্ব চন্দ্রম তস্যৈ প্রজাং মুচ্চান্ত্র নমঃ। এত পা দেন। नमः बोलते बोलते पेड़ जान। नमः प्रजापति ऋषि अनुष्व चंद्रम अग्नि देवता ऋषि अनुष्व चंद्रम अग्नि
देवतां अस्सां क्रामणे विनियागम एतत् इमां मस्सानं मरुतं सूत्रां नमः प्रजापतये अग्निदेवता अस्सां क्रामणे विनियागम इमां सानं मासं द्विशतं त्रापं पश्यतुं द्विशतं देदां नम 3 बार दिन 3 मुठो नम मंत्र नम प्रजापति ऋषि नम प्रजापति ऋषि 19 चंद्र अग्निदेवता देवता लाज होमे विनियोग सब दे दिन प्रजापति छोड़ी छोड़ी 19 चंद्र अग्निदेवता अस्साम कामने विनियोग सब দিয়ে দিন ছড়ি ছড়ি ভালো করে এবার নাচি নাচি দিন না হ্যাঁ এবার নাচি নাচি দিলে ওখানে পড়বে ঠিক আছে ঋষি 19 চন্দ্র অগ্নি তাম্মুলম সহিতম জাফলিম নিজ্জাম পড়ে যায় না ঠাকুর নিয়ে দিন सत्कर्म साक्षिणे ब्रह्मणे नमः ओम ध्रुवमसि ध्रुवं त्वं पश्यामि प्रजापति ध्रुवमसि ध्रुवं त्वं पश्यामि सिंद्रम रुच्छासेम पत्रयंत्रम मुख्यत्रम हिरण्यम त्रावं प्रातनु गृहेम नातेम मुक्ता घुरी हां मुक्ता घुरी आइते के हां বলু দাও না গো শঙ্খ বাজান 3 বার দিতে হবে তারপর শঙ্খ কার কাছে আছে ওটা ছাড়ো এটা দেখো 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 কি ছোট नमः फलम हरितर्के অর্চিতাম এরা কেমন বসেছে পাগলের মতো ভগবান দিদি 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 আমি কি মুছেছি জানো ওটাই নাক মুছেছে বৌদি মিষ্টি লাগছে ঠান্ডা ভাত ঢাকতে এগুলো রাখছি আমাদের চা খাবে তো বুঝছো আরো হবে ঠান্ডা কে হ্যাঁ কার কে আয় মা আচ্ছা দেখো একটু মিষ্টি জল এনে তো দুজনকে খাইয়ে তারপর এখন খাইয়ে দিই ঠিক আছে খাইয়ে তুলতে হবে তবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা একটা শঙ্খ নিয়ে আসো শঙ্খ মান